Hujambo wewe ambao tunayekusamini popote ulipo ulimwenguni, wewe ambao unakwenda kuona notification kwenye simu yako moja kwa moja, unakuwa tayari kwa ajili ya kutufuata. Niite Juma J Masuku, ni sauti ya nabii inaonguruma kutoka nyikani. Kwa nyuma kamera ni Pepe wewe Lonja, na ukaribisha rasmi kuweza kufuata kipindi cha kazi na maendeleo, ambapo siku ya leo tunakuwa na mwaliko wetu wa siku ambaye ni kiongozi wa kanisa tatu la Malikia Wabembe hapa tarafani Fizi ndani ya mji wa Baraka, ambaye anaandaa kazi na kutoa wito kwa wakaaji wote wa mji wa Baraka kwamba siku ya Jumapili majira ya saa 1 za asubuhi kwamba kutakuwepo na kazi zile za watu wote, tunaita kwa lugha ya nyumbani hapa salongo, ili kuweza kupiga mifereji katika barabara tofauti na kona tofauti ndani ya mji wa Baraka. Nikukumbushe tu kwamba mvua zimeanza tayari na makazi ya watu wengi yameanza kuharibika, na usisahau ya kuwa kwamba mji wa Baraka mifereji yake ni mabarabara. Hata hivyo kiongozi huyo ametoa wito kwa watu wote waweze kujumuika, wawe kitu kimoja, ili waweze kupiga mifereji ndani ya kona zote ya Baraka na barabara zote zipate kunyohoka. Ni huyu hapa mbele ya kamera na tuweze kumsikiliza. Kila mara mimi nasemaka wakati mtu anatembea sehemu ya mubaya, mtu anachafua sisi viongozi. Na mtu anapotembea fasi ya mzuri, mtu anasalimu na kufurahia viongozi. Na mimi sawa vile kati ya vingine viongozi siwezi nikafurahia sisi kuchafuliwa. Chenye kuchificha nyuma yangu ni kutengeneza. Mimi sina neno lingine lenye kuwa nyuma la ile yote. Pale kuna mfereji ambao tutajenga kila mara, ili mfereji kunakata barabara na kuharibu kwenye hoteli ya Mape na hoteli ya Jerome. Na njoo tuliona hapana, tutengeneze ile mfereji, tuijengee. Voir mimi ile kanivo, wakati bali fixe ma kanivo ya zamani kule yuri kulikuwa bado hakuja kuwa sehemu ya watu wengi. Kanivo zilikuwa za 60 cm. Donc diametre ya 60, wakati yulu kulisha kuwa nyumba zaidi ya maelfu, haina tena kapasite ya kumeza ile mai na buchafu yenyewe kunafia na mai. Donc nous sommes obligés tuweke sasa makanivu ya kinyo ya kabambi, voire même ya 1,40 m, voire même ya 1 m, pour que na buchafu na mai ikijwa imezwe tu mara moja na iende kwenye kuhusika, kulikoni kuzuia. Ikijizuia iko inaleta inonde na inaharibu yote. Kila raia mwenye kuwa hapa kwetu Baraka anajibika kuwa pamoja nasi, sio yangu, ni yetu sisi wote. Na kila mwenye hata kidogo ya pesa ya mchango naweza nikaifurahie, sababu kuna umoja ambao alisaidia. Aseme mzee, wewe njoo uko natumika kidogo hii usaidie pale. Alisaidia Jerome, alinipatia kidogo ya franga ili nisaidie pale. Na njoo siku ya Mungu na pasho, na lazimika nilete zaidi ya watu 100 ili tuboreshe pale kuu image, sababu bila mimi pale hakungekuwa tena kunapita gari. Vitenda kazi bado havijaenea, ningali na vikusanya sehemu moja kama vile hivi. Na vikienea nadhania kesho ndio mtamalizia kupima kuvieneza, na kesho yake sasa ndio najitupa kwenye kazi. Ujumbe wangu ni kusema tushikamane, tuwe pamoja kwa maendeleo ya jiji yetu. Na kama maendeleo ni ya watu wote, tusichungulie tu paka serikali. Serikali ina vitu vingi ambao wao nao wanajipiga kwa usalama wa nchi kama vile kwa maendeleo. Na sisi nao tusaidiane na serikali kwa maendeleo kama vile kwa amani ya nchi. Serikali yenyewe inaona gisi najitupa uwanjani. Serikali inaona gisi mimi peke najitupa uwanjani na kidogo ambao niko napata. Naweza kuambia serikali, sababu serikali haipanaki pesa hivyo mpaka kwanza aone mtu mwenye kujitolea. Mimi nishajitolea kwa muda mrefu, na kama ni uaminifu aniaminie kwanza. Na niko na miradi ambao ninaomba serikali inizamini. Hata hii RN5 rehabilitation ninawaomba, niko na projet ninawafanyia, tupime kurekebesha sehemu fulani ambazo zinaharibika zaidi, ili uhakika niko nao tutaweza.